ताबीर नूर देखने वाले दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें। आज का पहला सवाल, वो क्या है जो ऊपर से फेंक देते हैं और अंदर से पका लेते हैं और पकने के बाद अंदर से फेंक देते हैं और ऊपर से खा लेते हैं? और जवाब है मक्काई। सवाल नंबर 2, बादशाह के आगे दुनिया की हर चीज़ खाने के लिए मौजूद होती है। वो कहता है अगर एक चीज़ होती तो खा लेता, बताएं वो क्या है? और जवाब है भूख। सवाल नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो आधी रात को आती है और आधी रात को चली जाती है? और जवाब है तारीख। सवाल नंबर 4, किस मुल्क के शहंशाह ने अपने खून से किताब लिखी थी? और जवाब है जापान के शहंशाह ने। सवाल नंबर 5, जापान के इस शहंशाह का नाम बताएं जिसने अपने खून से किताब लिखी थी? और जवाब है सोटोको। सवाल नंबर 6, दुनिया में सबसे ज़्यादा खैरात देने वाला मुल्क कौन सा है? और जवाब है जापान। सवाल नंबर 7, इन लफ्ज़ों को तरतीब देकर मुल्क का नाम बताएं। इन लफ्ज़ों को तरतीब देकर मुल्क का नाम आता है जापान। सवाल नंबर 8, वो कौन सी चीज़ है जिसे हम खाते भी हैं और बजाते भी हैं? और जवाब है अनार। सवाल नंबर 9, वो कौन सा फल है जिसे आधा काट दो तो सब्ज़ी का नाम बन जाता है? और जवाब है आलू बुखारा। सवाल नंबर 10, वो कौन सा पुलाव है जिसे हम खा नहीं सकते? और जवाब है ख़याली पुलाव। सवाल नंबर 11, वो कौन सी चीज़ है जिसे खाने के लिए पानी में जाना पड़ता है? और जवाब है गोता। सवाल नंबर 12, पाकिस्तान में वो कौन सी मस्जिद है जो एक रात में तामीर की गई? और जवाब है मस्जिद शब-बहर। सवाल नंबर 13, इंसान कौन सी चीज़ रोज़ इस्तेमाल करता है मगर देख नहीं सकता? और जवाब है आवाज़। सवाल नंबर 14, इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा रोशनी में छोटा और अंधेरे में बड़ा हो जाता है? और जवाब है आँख की पुतली। सवाल नंबर 15, किस जानवर की ज़ुबान पर पसीना आता है? और जवाब है कुत्ता। सवाल नंबर 16, वो कौन सी चीज़ है जिसके अंदर इंसान चला जाए और निकल ना पाए तो मर जाता है? और जवाब है पानी। सवाल नंबर 17, वो कौन सा जानदार है जिसका सर काट दिया जाए तो वह 9 दिन तक ज़िंदा रह सकता है? और जवाब है कॉकरोच। सवाल नंबर 18, वो कौन सी चीज़ है जो दिन रात चलती रहती है?
اور جواب ہے ندی۔ سوال نمبر 19، وہ کیا ہے جو آپ کے پاس جتنا زیادہ ہوگا آپ کو اتنا ہی کم دکھائی دے گا؟ اور جواب ہے اندھیرا۔ سوال نمبر 20، ایسا سمندر کہاں پر واقع ہے جس میں پانی نہیں ہے؟ اور جواب ہے نقشے میں۔ سوال نمبر 21، وہ کون سا ملک ہے جس نے خلا میں سبزیاں اگانے کی کوشش کی؟ اور جواب ہے رشیا، 1959 جنوری میں۔ سوال نمبر 22، کس شہر کو پاکستان کا دل کہا جاتا ہے؟ اور جواب ہے کراچی۔ سوال نمبر 23، سب سے زیادہ سینما ہاؤس کس ملک میں ہیں؟ اور جواب ہے امریکہ۔ سوال نمبر 24، آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟ اور جواب ہے کراچی۔ سوال نمبر 25، پاکستان کا وہ کون سا شہر ہے جو 3 مرتبہ اجڑ کر دوبارہ آباد ہوا؟ اور جواب ہے ٹیکسلا۔ سوال نمبر 26، ٹھگوں کا شہر کسے کہا جاتا ہے؟ اور جواب ہے بنارس۔ سوال نمبر 27، وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہم دیواروں کی دوسری جانب دیکھ سکتے ہیں؟ اور جواب ہے کھڑکی۔ سوال نمبر 28، ان لفظوں کو ترتیب دے کر لڑکی کا نام بتائیں۔ لفظوں کو ترتیب دے کر لڑکی کا نام آتا ہے ماریا۔ سوال نمبر 29، ان لفظوں کو ترتیب دے کر لڑکے کا نام بتائیں۔ لفظوں کو ترتیب دے کر لڑکے کا نام آتا ہے کامران۔ سوال نمبر 30، ان لفظوں کو ترتیب دے کر سبزی کا نام بتائیں۔ لفظوں کو ترتیب دے کر سبزی کا نام آتا ہے مٹر۔ پیارے دوستو، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل تعبیر نور ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی رائے اور جوابات کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ خدا حافظ۔